أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. fiade nyam sem ke twa mu no ohud ehun sem enana etwa go na sesei no yesusum kendini ensem o kan ede fa ho ena me de betudwa yesusum kendini otosum yenu eka de tudwa se abra omo edwane afri ekon bia ho no no badr kun no akiri no tamfo no omo asrafo eka de tudwa se ombeto ahye medina so biu ewa afia to aso no na omatua muslim fo ne ka wo omo nkofo omo wu no ho enunti afi eto aso no wonum eya ahoboa se de be ya ombeto ahye medina so na makafo no abufu ane wo mumu no na se netie se omo wie badr ko no no mo se eni so bia etete ewo na so bia esu etete mu enam ne dofo owu ye o badr ho afen so aye edwadikuo no emfa so de bi omunya bia no mo de beto no e de atwen sa ekon no omo de be ya ahoboa enunti omo ya ahoboa hudo wie no asrafo be se 3000 ene etu amantu se ono mo ekoto ahye medina so abu Sufyan ene na eda wono mo no kumcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ene etirifo no ekasa se wono ebe ka kuronim no mo ne mako ana so mbe pie akwa abonten so na one wo mo de akosi ani na ono ne de opesen ka atamfo no ebe to hye wonom so nanka akoba no se ye bia hu se omo atamfo no ena ehye ko na se nanka muslimfo na bo mo ho adwa ewo eye kuronim nanso no muslimfo mabru ni bia omo anya akwanya anko badr ko ni bi no na wono makoma enso epese wo muso nya akwanya se de be ya ombe muja dan se difo nyakopon di mu wo mu nyina aka de tudwa se eni se ye twen wono mu ana se omo so epe eye se agina breni bi eti komshini kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam eji wono mu nsem kano etu mu na abra o tie ono madwenche no komshini koko Muhammad sallam eka ne da yesu bia oso ye enso de kire wo mo komshini koko Muhammad sallam eka se mehunu eye nantwie o da yesu mu me se me pon me makodi anu obu na me se sa nantwie no yakum wo mo na me se me de mensanso ahye akodi mu odini mu na mensanso ebe hunu se mete eye odwan so na omoti we no atirifo no buza onyankopon komshini sallallahu alaihi wasallam o da yesu no watiri mu sen komshini koko Muhammad sallam eyi ano se ntiremu a ene se dentwe ne yakum no no ene se matirifo ni bi ebewu na makodi anu ebu ye no so ekire se madof mabusuafo ne mu bi ebe firi mu anase me ankasa na mekọ yawo mu ewa kun we so na afi no so mede mensa ehye akodi ni mu no so ekire se metina medina no ebeboa ye nyina na komjeni sa so kire mu se ne odwan no mo otena ne so no kire se atamfo no franka tufo na franka kita no no ono omo betumi aye ne sunkunim ana ombedi ne sunkunim ana so ombetumi yakum no na atamfo no wono mo
kendi ne no yɛbɛ di ne so nkonim na yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ na ɛkyerɛ sɛ ɔno no muslimfoɔ no ɛna ɛbɛtumi akum no na saa da ɛso yi no na muslimfoɔ no anya bɔhyɛ sɛ madina ɔmo tena hɔ nom ɛno mu bɛboa wɔ nom na mmom ɛnam sɛ da ɛso nkyerɛ mu no kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhunu sɛ da ɛso na nyɛ yikyerɛ nti no ɔgye wɔnom adwenkyerɛ nso ato mu ɛma ɔka de to da sɛ ɔmo bɛpie akɔ madina abɔnten so mom ɛne atamfo no de akɔsi ani na saa da ɛso yi ho no ɛma yɛn ɛyɛ nneɔma ahodoɔ bi a Hazrat Masih Maud alayhi salam nso aka ɛho nsɛm a kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nsɛm wei no ɔka ho asɛm sei sɛ kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ nneɔma ahodoɔ a ɔhunu no ɔda ɛso mu no ɔmo kenkan ade so bɛhu sɛ nyɛ adeɛ bi a ɛsie koraa ɛtɔre bi a ɛyɛ na yi kyerɛ kwan so no kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ohunu ɛyɛ nneɔma mmienu bi a ɔka de to dwa sɛ na ɛno no yɛ ɛyɛ atoro adiifoɔ mmienu bi a na wɔnom ɛbɛba ɛwɔ n'akyi na afei ohunu nantwi a yɛkum no a ɔkyerɛ sɛ na yɛ akyidifoɔ a yɛkum wɔn ɛwɔ badr ɛko uhud ɛko saa ozu sɛ saa nso deɛ ehunu no ɛyɛ daeso mu na yɛde ɛtoto nneɔma ahodoɔ bebree ho na ebetumi aba sɛ sɛdeɛ esi tie no ano saa na ɛtie pɛpɛɛpɛ anaasɛ wɔnom nsɛm ka no ɛyɛ ana saa so wɔ nkyerɛmu foforɔ bi ɛwɔ hɔnom saa na ɛyɛ na akɔmhyɛfoɔ no nsɛm no ahodoɔ no nso ɛtie fa ozu sɛ ne nyinaa mu no aberɛ a wɔnom anaasɛ kɔmhyɛ salam ka de to dwa na ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmbɛpie afiri madina akɔ abɔnten so akɔkɔ no kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhyɛ sɛ akyidifoɔ no wɔnom bɛyɛ ahoboa na kɔmhyɛni sɛ salam no ankasa nso ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ ahoboa ɛde ama ɛko yi na ne nkyerɛmu no sei ɛna ɛsi tie fa sɛdeɛ masi aka no kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔmpɛ sɛ nka ɔmbɛpie akɔ abɔnten akɔ akɔko nanso no manfoɔ ɔmo kɔɔ so ayɛyɛ nhyɛsoɔ no sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo pie no kɔmhyɛni koko muhammad sallam nso agye wɔnom adwenkyerɛ no ato mu ɔyɛ adwuma asɔre wiei ɛkasa de kyerɛ wɔnom na ɔhyɛ wɔnom sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo de akokoduro soronko paa ɛkɔ ɛko yi kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛma wɔnom anigyesɛm sɛ wɔnom ɛfa abotire kwan so a ɛne otumfuo nyankopɔn ɛbɛma wɔnom ayɛ nkonimdifoɔ afei kɔmhyɛni koko muhammad sallam ɔka de kyerɛ adasama sɛ ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔyɛ ahoboa ɛma ɛko yi na ebi mo ani agye ho ɛno akyiri no kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛdi wɔnom nyinaa anim ɛyɛ asra sɔre ɛbɛduru saa mmerɛ yi no na wɔnom nyinaa abɔ nhyiamu ɛwɔ hɔ nom ɔmo aba abɛbɔ kyenku wɔ hɔ afei kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne Hazrat Abubakar ɛne Hazrat Umar ɛkɔ ɔmo kɔ ne fie na wɔn mmienu ɛkɔ boa kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛma ɔno nso esiesie ne ho ɛhyɛ ne ko ataadeɛ afei na manfoɔ ɛgyina wɔn mu ɛtwɛn kɔmhyɛni sallam sɛ ɔbɛba na saa bɛrɛ no Hazrat Saad bin Muaz Hazrat Usaid bin Huzayr ɛka de kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ mo no mahyɛ so a sɛ kɔmhyɛni sallam ɛne akyidifoɔ no ɛbɛfiri madina akɔ abɔnten so akɔ akɔko ama makɔ de atia kɔmhyɛni koko muhammad sallallahu alaihi wasallam adwenkyerɛ na anka mu no ɛka ɛbɛyɛ ama mo sɛ anka mo no mobɛdi kɔmhyɛni sallam nsɛm ka n'akyi ɛnɛ saa na mokɔ akɔyɛ ɛyɛ asoɔdenfoɔ na kɔmhyɛni sallam ɛpie firi dɛm ɛbae na wahyɛ ɛko ataadeɛ awie na akodeɛ no ɛwɔ ne kyɛfa mmienu baako wɔ ne soro ɛna baako de fiza ɛne zatul fuzul na wei ɛyɛ akodeɛ bi a Hazrat Saad bin Ubada ɛde brɛ no abra na ɔmo ɛkɔ Badr na wei ɛne akodeɛ a wɔde kɔma Yudani bi ɛwɔ ne wu akyiri
na Hazrat Abubakar ekotua ho ka eji firi sɛ yudani ne hɔ yɛfiri ne nkyɛn kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba kɔsɛ mu sɛ na kɔmhyɛni sallam ɛte ne pɔnkɔ so na funumu so na ɔwɔ n'agyan ɛhyɛ ne nsam na nkurɔfoɔ ahodoɔ ne hunu wei kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam opie edi firi ne fie ɛbae na wahyɛ n'akodeɛ na ɔbɛtee sɛ Malik bin Amr afirim na ɛyɛ n'amu no ɛwɔ hɔnom a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛyɛ ne janaza nti na ɔmo srɛ kɔmhyɛni sɛ ɔbɛyɛ janaza no na amanfoɔ ɛbɛsrɛ no sɛ Onyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam yɛn no ɛnyɛ yɛbotaeɛ ɛne sei sɛ wagye nkyerɛ no yɛbɛka biribi ɛde atia wagye nkyerɛ anaasɛ yɛbɛhyɛ wɔ na mmom deɛ wopɛ sɛ yɛyɛ no ɛno ara na wode ɛka kyerɛ yɛn yɛnyɛ yɛbɛ wabakɔsɛm foforɔ mu sɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo bɛpie firi Madina hɔnom akɔko a ne yɛnkɔ ɔmo ntena Madina hɔ a na ɔkaa sɛ kɔmhyɛni deɛ wei ɛnyɛ mma wo sɛ wobɛfa w'akodeɛ ahyɛ awie na wayɛ krado no na wode ato fam na mmom na ɔ sɛ wo no wokɔ na wode Nyankopɔn din ne atamfo no kɔsi ani yɛbɛ wabakɔsɛm foforɔ mu sɛ nsɛm kan ɛkyerɛ sɛ kɔpem sɛ ɛko no ɔbɛko awie kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ahoboa ɛne atirifoɔ no mfomso a wɔn ɛyɛyɛ no ɛfa ho Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛkwan sei so no watwerɛ no sɛ kɔmhyɛni sallam ɛba ne fie na ɔne Hazrat Abubakar ne Hazrat Umar ɔmo boa no ma ne hyɛ n'ako ataadeɛ ɛfa na n'akodeɛ na afei ɔde otumfo Nyankopɔn din epie firi fie na ɔse ankyɛ biara ɛna ɛyɛ mmabunu bi wɔnom ɛnam akyirifoɔ ne nsɛm a ɔmo ka de kyerɛ wɔn nti na ɔmo anu wɔnom ho eti wɔnom ɛba kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam nkyɛn na akɔwa ne sɛ wɔnom aka wɔnom ama wɔnom apɛde aboro kɔmhyɛni sallam deɛ so eti no abira kɔmhyɛni pie baeɛ na wɔnom mu bebree no ɛade a wɔnom anim akyerɛ sɛ ɔmo anu ɔmo ho abira ɔmo hunu sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ankasa no ahyɛ ako ataadeɛ na okuta akodeɛ na afei na ma wɔnom no hu a na ɔmo anya ɛkɔɔ soro paa na wɔnom nyinaa bɔ mu ɛsrɛ kɔmhyɛni sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni yɛyɛ mfomsoɔ sɛ yɛn no wagye nkyerɛ yɛn nso yɛka yɛagye nkyerɛ maa no ɛboro so maa yɛsii so a bio nti no yɛbɛsrɛ sɛ deɛ wopɛ sɛ yɛyɛ no ma yɛnyɛ inshallah yɛbɛnya ho mfasoɔ kɔmhyɛni sallam ɛka de kyerɛ wɔnom sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni deɛ n'asodie anaasɛ n'ahyɛnsodeɛ ɛne sei sɛ ɔbɛfa akodeɛ no ɔde bɛto fam kɔpem sɛ ɔbɛfa otumfo Nyankopɔn ɛdim na ɔse sɛ mo no mofa abotrɛ to mo so na mo no monya awerɛhyɛmu deɛ ne otumfo Nyankopɔn sɛ ɛkyɛ bia ɔbɛka mo ho Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu nso kwan wia so na ɔka nsɛm no sɛ aberɛ a kɔmhyɛni sallam epie ba abɔnten soɔ no mabunu no wɔnom ɛbɛnu wɔnom ho na ɔno ka kyerɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam wagye nkyerɛ de ma yɛ na nkɛno a na ɛdi mu ma yɛnkyerɛ Madina ne yɛne atamfo no ɛmfa nsi aniɛ no na nkɛyɛ na kɔmhyɛni sallam ɛka sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni aberɛ ɔbɛhyɛ n'ako ataadeɛ no ɛnyɛ adeɛ ɔyi gu fam nti no sɛ ɛtie biara yɛn yɛbɛkɔ na sɛ mofa abotrɛ to mo ho so a na mogyina pintia ne otumfo Nyankopɔn mu a ɛbɛba mo nkyɛn ne nyinaa mu no Islam asrafoɔ no ɛyɛ krado na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanya ɛyɛ akyirifoɔ ɛyɛ 1,000 na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔmpie firi Madina na ɔma wɔnom ɛyɛ frankaa mmiɛnsa na Aus Said bin Uzair na ekita ɔmo frankaa Khazraj ɛyɛ frankaa bin Munzir na ekita no ɛna ebi mo nso ɛka sɛ na ɛyɛ Saad bin Ubada ɛna yɛde maa no na Muhajirin foɔ frankaa yɛde ma Hazrat Ali na Madina foɔ wɔnom ɔmo ɛka yɛn deɛ na obedi ɔmo anim ayɛ asɔre no ɛyɛ Ibn Maktum ɔno ne yɛyii no afei kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam
ɔtena ne pɔnkɔ sakop so na afei ɔde n'agya nhyɛ ne nsam ɛba wɔ abakɔsɛ mu sɛ uhud ko no muslimfoɔ no ɔmo wɔ mpɔnkɔ mmienu pɛ na baako ɛwɔ kɔmhyɛni sɛsɛlam nkyɛn a ne yɛfrɛ no sak ɛna na hazrat abu burda ɛwɔ pɔnkɔ a na ɛtɔ so mmienu na wɔnom akɔdeɛ ɛyɛ adeɛ a na ɛbɔ fam na hazrat Saad bin Muaz ne Saad bin Muada na wɔnom mmienu ɛna ɛhyɛ akɔdeɛ na nkurɔfoɔ wɔ wɔnom nkyɛn na abere mu kɔduru saniya no wɔn ekohunu asraafoɔ a na wɔnom ekita akɔdeɛ na wɔn busa sɛ na wei deɛ ya na akyirifoɔ no eyi ano sɛ yudafoɔ no mu no ɛyɛ abdullah ne nkurɔfoɔ ne wɔnom na wɔnom busa wɔnom no mu yi ano sɛ dɛbi na wɔnom ɛka sɛ yɛn no yɛmpɛ sɛ ɛbɛyɛ atamfo ne mmoa ɛfa ho no Hazrat Mirza Bashir Mɛsaib nso atwerɛ sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ islam asraafoɔ no ɔyɛ frankaa mmiɛnsa Aus frankaa ne kita Usay bin na afei no nso Khubab bin Munzir ɛna ne kita ɛyɛ Khazraj ɛna muhajirfoɔ deɛ ne kita Hazrat Ali radiyallahu anhu afei Madina nso yɛyi Abdullah bin Maktum sɛ ɔno na bɛyɛ Imam Salah na akyirifoɔ no ɔne ɔmo yɛ asrasɔre awieɛ no kɔmhyɛni sɛsɛlam ɛne wɔnom epieeɛ Saad bin Muaz ɛne Saad bin Muaz ɛne Saad bin Ubada na wɔnom mmienu ɛna ɛyɛ akyirifoɔ a wɔnom nso hyɛ akodeɛ a wɔnom ɛwɔ kɔmhyɛni nkyɛn kɔmhyɛni koko Muhammad sɛsɛlam ɛhyɛ aseɛ etu kwan na wɔn ekɔduru Sheikhen ɛbia ɛhɔnom nom kɔbɔ wɔn ho adwa ɛhɔnom no ɛyɛ Madina ɛyɛ bepɔ mmienu ntɛm na mmabunu no a na wɔnom ɛwɔ hɔnom no a na wɔnom nduru mfie a ɛwɔ sɛ nka wɔnom ɛkɔ ɛko no bi no akyɛ sɛ ɛyɛ mfie dunum no obi a wɔde mfie dunan ɛne nase bia na wɔsɛ ɔmo nyinaa na yɛsan wɔnom ɛma wɔnom ɛsa akɔ Imam Shafi nso ɛka sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na yɛ mfie dunan ɛba fam na yɛma wɔnom ɛsan so ɛkɔ fie na ɛyɛ mmɔfra no mɔdi mfie dunum ɛkɔ no wɔnom ɛnana yɛma wɔnom akwanya na ɛnam wɔnom mfie ne wɔfa mu nti no na ɛwɔ sɛ yɛma wɔnom kɔ fie na ebi mu wɔnom ano mo ɛwɔ atenka kɛseɛ paa na ebi mu ɛho nsɛm ɛnie Abdullah bin Umar Zaid bin Sabit Usama bin Zaid bin Arqam Ibn Azib Said bin Zuhair bin Aus Abu Said Khudri Aus bin Sabit Saad bin Bahir Ibn Muawiyah bin Majalli Said bin Habta ne Mamidin Saad bin Ukaid Zaid bin Jariya Jabir bin Abdullah ɔno wei ɛna ɛyɛ hadis ahodoɔ nso ɛyɛ efiri ne nkyɛn Sumra bin Jundal Rafi bin Khadija ɛfa ne ho no na ɔno ɔyɛ obi a wɔto agyan yie paa na yɛma no akwanya ɔmo di kan ka kyɛn sɛ ɔnkɔ fie na abere a ɔmo bɛhunu sɛ onim ɛyɛ agyan to paa no na ɔmo de ne kaa asraafoɔ no nti Samra bin Jundub nso kɔkaa sɛ Onyankopɔn kɔmhyɛni wama ɛyɛ Rafi bin Khadij kwan deɛ a na ɔsɛ me no me nsa nkɔ fie wɔ abere a me no me ho ɔden sene no na wei no kɔmhyɛni koko sallam ɛbɛtee ho asɛm ɛti kɔmhyɛni sallam ɛfrɛ ɔmo mmienu sɛ ɛne ɔno mo fansi ani atentam ɛti no ɛma ɛyɛ ketewa no tumi ɛnya panin no so nkonimdie ɛma ɔmo de ne ka asraafoɔ no ho afei ɛbakɔ sɛ mu na saa nso ɛba sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam abere awia ɛtɔɔyɛ no Hazrat Bilal radiyallahu anhu ɛfrɛ Maghrib asɔreɛ no afrɛ azan na kɔmhyɛni di wɔnom anim ɛyɛ asɔre na ɛhyɛ abrɛ so ɛma ɔmo san so ɛyɛ asɔre na saa bea hɔ yɛfrɛ wɔnom Sheikhain na Muhammad bin Maslama na yɛyi no sɛ hwɛsofoɔ
nana wɔnom ɛne nam wɔn ɛhyɛ ɛyɛ bea hɔnom na kɔmhyɛni sɛsɛla mɛka sɛ anadwo yi no hwan na ɛbɛbɔ yɛn ho ban sɛ asraafoɔ yi nyinaa no hwan na ɛbɛbɔ yɛn ho ban Sakwan bin Abdulkais ɛsɔre na kɔmhyɛni sɛsɛla mɛbisa sɛ hwan na ɛbɛbɛn wɔnom paa ɛbambɔn na Abdulkais ɛsɔre na ɔhyɛ n'akodeɛ na adeɛ a na ɔno ɛna ɛhyɛ ase bɔ kɔmhyɛni sɛsɛlam ho ban na kɔmhyɛni sɛsɛlam ɛregye n'ahome ɛbɔ abakɔsɛ mu sɛ anɔpa no kɔmhyɛni sɛsɛlam ɛka sɛ mehunu no ɔda ɛso mu sɛ asrabɔfoɔ ɛredware Hazrat Hamza ɔmo yɛ no gusel ɛfa ho no Sirat Khatam Nabiyin mu Hazrat Mirza Bashir Ahmed ɛka sɛ Uhud bepɔ bɛyɛ sɛ kwansini mmiɛnsa na ne mfimfini hɔnom no wɔn kɔduru bea bi a ɛfrɛ wɔ Sheikhain no kɔmhyɛni kokoma sɛsɛla mɛbɔ ne ho adwaa na Islam asraafoɔ no ɔhyɛ sɛ wɔnom bɛsusu ahwɛ ɔmo bɛkan wɔnom dodoɔ na mmɔfra no a na nsɛm fata sɛ ɔmo bɛko ne bi nneɛma wɔnom san kɔɛ Hazrat Abdullah bin Umar Usama bin Zaid Abu Said Khudri wɔn nyinaa san ma wɔnom kɔɛ Rafi bin Khadij na ɔkasa mmɔfra ne ho nanso no na ɔyɛ obi a onim agyan to yie paa na ɛnam wei nkyɛn no ne papa ɛkɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam nkyɛn ɛkɔ srɛɛ sɛ ɔno no yɛde ne bɛka akɔfoɔ no ho ma yɛde ne ka ho kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhyɛ Rafi na kɔmhyɛni sallam ɛkyɛ n'ani hwɛ no gyina tentene soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kɔmhyɛni bɛhunu sɛ ɔno nso yɛ akokodurofoɔ eti no kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛnnyɛ no ɔmaa ne kwan sɛ ɔno nso ɛbɛka ho ɛno na abɔfra baako a yɛfrɛ no Samra bin Jundil ɔno maka ne ho asɛm dada ɔno nso ne aka kyerɛ sɛ ɔnsan kɔ fie eti ɔno ɔkɔ ne papa nkyɛn ɛkɔka kyerɛ no sɛ yɛama Rafi kwan deɛ neɛ me nso ɔsɛ yɛma me kwan ɛfiri sɛ me no me ho ɔden si ne Rafi na ɔno mɛtumi atam no ahwɛ sɛ ɛba no atentam a na ɔpapa te wei na ɔpapa ani bɛgye yie paa na wɔnom ɛkɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na ɔde ne ba yi apɛdeɛ kɔto kɔmhyɛni sallam anim kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnwenwen no ɔkaa sɛ yo ɛne saa deɛ mo Rafi ne Samra ɛntentam ne ɛhwɛ deɛ ne ho ɔden na abra wɔn de si ani no nokorɛ Samra etumi ɛtam ɛyɛ Rafi de ne hwɛ wɔn ntɛm paa na ɛno no kɔmhyɛni sallam ɛma ɛyɛ Samra ho kwan sɛ ɔno nso ɛbɛka wɔn mu nti no abɔfra wei nso ani ɛbɛgye yie paa na ɛnam sɛ na adeɛ asa nti Hazrat Bilal ɛfrɛ azan na agyirifoɔ no nyinaa no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ɛba bɛyɛ asɔre wɔ n'akyi na kɔmhyɛni sallam anwummerɛ no mu no Muhammad bin Maslama ɛna kɔmhyɛni sallam ɛyie no sɛ ɔbɛhyɛ ɛyɛ bambɔ ho nsɛm eti no ɔboa a akyirifoɔ aduonum ano ɛma wɔnom etwa muslimfoɔ asraafoɔ no ho hyia sɛ ɔmbɛbɔ ɔmo ba n'adwuma no Abdullah bin Ubay bin Sulul ɔno odi ɔmo ɔka ɔmo ho ɛbaeɛ nanso no odwane gya wɔnom ofiri ɔnom nkyɛn ɛkɔɛ na ɛba abakɔsɛ mu sɛ anwummerɛ no kɔmhyɛni koko sallam ɔmo ɛhyɛ asɛ sɛ wɔn etu amantuo atoa so ɛfiri Sheikhain na wɔnom ɛkɔɛ ɛkɔduru ɛyɛ bea foforɔ na wɔnom ɛyɛ fagye asɔreɛ no ɛwɔ hɔnom na wei ɛyɛ bea a ɛyɛ Madina ɛne ɛyɛ na Ubay bin Sulul ɛne n'akyirifoɔ ɛtwe wɔn mu firi kɔmhyɛni sallam nkyɛn ɛde wɔn ani ɛsɛ akyerɛ Madina na wɔn dodoɔ ɛyɛ 300 na wɔn nyinaa yɛ n'atwomfoɔ na abira wɔnom ɛsan ano mo kɔ na Abdullah bin Ubay ɛka sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛntie n'asɛm na mmom no tie mmabunu ne mmom asɛm na mmabunu no ɔmo ɛni adwenkyerɛ papa bia no ɔmo ɛna kɔmhyɛni sallam ɛkyɛ ɔmo asɛm ɛwɔ ɔmo ɛnim de ɛwɔ kum mu no ɛno nti no ɛna ɔka kyerɛ ne nkɔɔfoɔ ma wɔnom ɛsan yɛ
nti no wenum nyatwomfo ekrofo atete omo twa omo wadi free muslimfo ne ho a wonum sade omo ni kire Madina na abra omo hunu wonum no aza Jabir papa Hazrat Abdullah bin Amr ono nso na wakachi we enso Abdullah bin Ubay tese ono no nso kendini kese pa na obeka kire ne se medi otumfo nyankopɔn edin si bisa wo se ana wo sade we ya wo yenti swani ede maw se wo no betu ho wadi free komisheni salam na chidifo no ho nchen wabra atamfo no wo yanim na okase se we mo no muni mu a mo no mu kenya ku na mo ba ke ni se ku dia ke ka mo ba we enye ku bia o ni o kan ede tire wonum se won de o sa na chi akọ si we kumnum kokum onum na eno no Hazrat Abdullah bin Amr ka se o nyankopon tamfo otumfo nyankopon ebe se o pa na otumfo nyankopon efrise wo no watwo ho afi ne komisheni nche ba ba kwose fufuro mu se alama ba ko ka de tuja se Banu Salama ne Banu Ars bushako no wonom ka Abdullah bin Ubay ho efiri akon bia ho no mon na sa asraf bushako mienu no otumfo nyankopon ede wonum ho eche wonum nyankopon yi sa chefei iz hamma taifatan minkum an tafshala wallahu walijuhuma wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun Abraham muno ko mienu se wonum ebe dan suradi wa bro otumfo nyankopon yo mo yonko na otumfo nyankopon emu ene wose ajirifo de wo reshe Abdullah bin Ubay ene na chirifo mi Hasano won mu efri enche ko ye no na aka chirifo hanson 700 na obe ba ku besre kumchini se Judafo no wono mu eka wono mu ana na Banu Qurayza fono no mo Hazrat Saad bin Ubada enso enkrofo na enimdiefo ni bi ka ne father Saad ho se Hazrat Saad na ni gina bre sei enesiti se muhajirin fo mu no Hazrat Abubakar gina bre ntino Hazrat Ansar fo no esembisa no komisheni koko Muhammad sallam ka se ye no ye hia wonom emmoa efa ho no Hazrat Mezabashira Mesai won so atrose ede tosu mienu hijra fi tosu enum 31st March 624 enumere mu no Islam asrafo no etu amantuo so na wamu ekoduru Uhud na ehonomo no Abdullah bin Ubay bin Sulul a ono oyenya atwumfo nyina hene ono odanada edi a ono ne echirifo ahasatwe wonom ho na won sade o mani echire Madina na omo twe mo edi free komisheni salam ho a wo kase komisheni salam entie ne nsem na komisheni salam emabunu a wonum ni suahunu bia na otie wonom nsem nti no enya de obeka wonom ho akon nkofo bi etu ne fo efa ho eka che ne se saa dwumadie na odie no na ensem fata nanso no nyadia na ogitum na sema no ka ne se we nsenke ye ko a akaye no yebeka mo ho akobi na emom we mujahwie go nso mu kokum wonom ho eti no sabre no na muslimfo no aba beka ahanso pe na chese o hye atamfo no omo ye 3000 no ani ji nduru wonom kra afen so ye se akode no so a na muslimfo asrafo no na omo akode mu no wonom emre pa na afen so de tutu kureshfo no ho aye nduru wonom kra na muslimfo asrafo ni mu no na enipa 100 na ehye akode na omo ewo mponko mienu se wo de tutu atamfo no a na omo ewo memma 700 omo ehye akode a omo ewo mponko 200 ene afen no afunumu 3000 na saa gina bere we mu no na muslimfo no ba be enya suro kakra ewo mu
a sɛ Abdullah bin Ubay ɛyɛ ne nipa tere de no ɔde wɔn efi wɔn mu ɛkɔɛ na ama muslimfoɔ no ɛyɛ ayɛmmerɛ kakra eti no na muslimfoɔ no bi ɛyɛ esuro aba paa ama ɛba okura mu kura sɛ saa abere no na ɛyɛ muslimfoɔ no mu wɔn abusuakuo mmienu bi a na wɔn bɛ wɔn mu ɛfɛm Banu Harisa ne Banu Salama na wɔn pɛ sɛ wɔn san de wɔn ani kura ɛkyerɛ Madina na ɛnam sɛ na wɔn akoma ɛda so ɛwɔ didi esu nti no wɔn etumi ɛhyɛ wɔn so na wɔn ehunu sɛ ewuo ɛna ɛwɔ wɔn mu anim na wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛfiri kɔmhyɛni sɛ salam nso nkyɛn akɔ Hazrat Muslim a ɔde ala wɔn ka de to gya sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔne asraafoɔ 1000 ɛna efiri Madina na afei no wɔn ɛkɔbɔ wɔn ho adwa anwummerɛ bi na kɔmhyɛni sɛ salam na yɛ ne dwumadi a ɔdie abere biara sɛ na wɔn ɛbɛgye wɔn ahome kakra nsa na wɔn aduru atamfo no anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛtumi ahwɛ wɔn nneɛma so yie wɔn ɛyɛ asɔre fagye asɔre wie a wɔn ɛyɛ so wɔn kɔ na wɔn bɛhunu sɛ yudafoɔ no mu bi wɔn aba wɔn nkyɛn na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛka de kyerɛ wɔn sɛ wɔn bɛma wɔn asa akɔ na Ubay bin Sulula na wɔn ɛyɛ nyaatwomfoɔ ɛkɛndini no wɔne nasrafoɔ 300 nso efiri wɔn ɛkɔ sɛ afei wɔn ɛnko bio na sɛ na wɔn kɔ sɛ wɔn ho nti no Abdullah bin Ubay bin Sulul nso ɛne ne nkɔfoɔ ɛkɔɛ na deɛ kɔba ɛne sɛ muslimfoɔ no ɛbɛka 700 a kyɛ wokyɛ ɛyɛ atamfo no mu nan koraa ne yɛ nduru baako na afei so wɔn nneɛma nso na ɛwɔ fam nanso no atamfo no deɛ na wɔn nkɔfoɔ wɔn hyɛ akodeɛ ɛyɛ 700 ana muslimfoɔ no ɛyɛ 100 atamfo no na wɔn mpɔnkɔ ɛyɛ 200 muslimfoɔ deɛ mmienu kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛka asraafoɔ no ho ɛkɔduru Hara na kyidini baako ɛbɛhu ɛnya soro ahyɛnsodeɛ bi ɛwɔ ne mu na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka de kyerɛ wɔnom sɛ deɛ ɛyɛ saa akodeɛ ne yɛne deɛ no ɔsan so na afei kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛka de kyerɛ akyirifoɔ no sɛ hwan ɛna yɛn no ɔde ɛbɛbɛn atamfo no a kyɛ sɛ kwan a yɛn no na ɛno no azatabu khaisama ɛka sɛ o Nyankopɔn kɔmhyɛni mɛfa makɔ ne nyinaa mu no ɔde ɔnom ɔde muslimfoɔ n'anim ɛkyerɛ wɔnom kwan foforɔ ma wɔn kɔduru Uhud afei wɔn ɛbɔ wɔn ho adwa wɔ hɔnom wɔn bɔ wɔn ho adwa wɔ kwan wei so sɛ Uhud bea no ɛba wɔn akyi na afei Madina ɛba wɔn anim na ɛwɔnom no kɔmhyɛni sallam ɛka nsɛm ɛde kyerɛ wɔnom na muslimfoɔ no na wɔnom ehunu atamfo no saa bere no Hazrat Bilal ɛfra azan ɛto ikama na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛdi wɔnom anim ɛyɛ fagye asɔreɛ no Muhammad bin Umar Aslami ɛka de to gya sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛsɔre na ɔkasa de kyerɛ akyirifoɔ no ɔka sɛ o nkurɔfoɔ me no mede wei atu mu anim ɛfiri adeɛ a ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛde ayɛ adidie de ama me sɛ yɛbɛtwe ho adi afiri nneɛma a yɛabra yɛn ho na obi biara no a ɔde wei bɛyɛ adwuma no ɔno na afa ɛyɛ pintin yɛ gyina bere ato ne ho so atamfo sɛ ɛne ɔmo ɛde bɛsi ani no ɛyɛ adeɛ ɛɛden paa nipa kakra bi na ɛbɛtumi asi wei ho abɔterɛ gye sɛ nkurɔfoɔ a ɔtumfoɔ Nyankopɔn ma wɔnom akwankyerɛ ɛfiri sɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn nkurɔfoɔ a wɔnom ɛde obuo ma no na ɔka wɔnom ho na abonsam nso deɛ nkurɔfoɔ a wɔnom ɛmfa obuo ma Nyankopɔn no na wɔnom ɛyɛ wɔnom ayɔnko na wɔnom yɛnhyɛ ɛwɔ wɔnom so
होता है। बस तुम जिहाद पर सब्र करके अपने अमाल का आगाज करो और इसके जरिए अल्लाह के वादे को तलाश करो और तुम पर लाजिम है वो काम na ɔka de kyerɛ wɔnom sɛ yɛn no yɛbɛtwe twɛn biara no ɛyɛ adeɛ otumfo nyankopɔn ani nye ho na deɛ ɛbɛkɔ wɔ sɛ yɛ mu na wɔsi wei yɛ adeɛ nyankopɔn de ato n'akoma so निशानियां हैं अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता, na adeɛ a otumfo nyankopɔn abra yɛn no yɛntwe ho mfiri ho koraa नहीं अता करता। ए लोगो ये deɛ ɔbɛyɛ adeɛ nsɛ fata otumfo nyankopɔn ɛne ngye ne ho na obi a otumfo nyankopɔn ɛbɛfu no ɛwɔ ade bɔne bi ho no otumfo nyankopɔn nso ɛbɛkye n'aso अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता जो na obi a ɔno no ɔde bɛbɛn yɛn ɛwɔ obuo mu baako no otumfo nyankopɔn ɛne n'aso abɔfoɔ ɛbɛyɛ na mmoa abɛn no ɛyɛ bɛyɛ sɛ kwansi ne ɔha mu भेजेगा, na obenya mfasodeɛ wɔ asase so ɛne dankwama na obi biara no a otumfo nyankopɔn ɛne dankwama na obenya gyidie ɛwɔ akyire no ɛwɔ soɔ no अल्लाह के जिम्मे है, उसको दुनिया में जल्दी मिलेगा और आखिरत में मौखर करके। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो इस पर जुमा लाजम है, na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam kwan wei so na ɔde afutusɛm गुलाम ɛto wɔnom anim sɛ kwan bɛn so na muslimfoɔ no wɔ sɛ wɔnom ɛtumi ɛkɔ ɛko no fa na ɔka sɛ otumfo nyankopɔn ɔna gani ɔna hamid na yɛn no नसाए के मुसलमान deɛ ɛbɛtumi de abɛn otumfo nyankopɔn biara no maka akyerɛ mo afei dwumadie bia nso no a ɛbɛtumi de mo abɛn ɔsoro ahemman mu no ne nyinaa no nso ɛbɛde mo bɛkɔ gya ma no masi mo ho kwan na wei ɛyɛ हुक्म दे दिया है। yɛkyerɛ bi a menya no ɔmakoma mu जो अमल भी जानता था कि वो तुम्हें जहन्नम के करीब कर देगा तो मैंने तुम्हें इससे रोक दिया है। sɛ obi anyi hɔ no mu a ɔbɛbɔ afɔdeɛ bi na otumfo nyankopɔn ɛmfa ɛho mfasodeɛ no ɛndom no ɛwɔ ne kyɛfa mu anaasɛ mmua जाएगी अगरचे वो रिस्क उसको देर से मिले, यानी अल्लाह ताला अमाल का बदला देता है, यहाँ रिस्क के हर तमाम किस्म के रिस्क मुराद हैं। बस तुम अपने na yɛnyɛ adwuma pa na yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛ wei mu sɛ yɛhyehyɛ kronkron yɛ ɛfiri sɛ otumfo nyankopɔn nkyɛn no से मिलना तुम्हें इस बात पर ना उभारे deɛ ɔyɛ ɔdi obuo mu otumfo nyankopɔn no bɛtumi anya saa gyina berɛ no तलाश में लगे रहो। na otumfo nyankopɔn ɛwɔ nneɛma a wɔasi yɛn kwan ɛne deɛ wama yɛn ho kwan na ne ntam no wɔ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ hɔ ne hɔ a amanfo bebree ɛnim ho nimdeɛ लेकिन इन दोनों के na deɛ ɔbɛbɔ ne som ho ban na ɔbɛkɔ nsɔhwɛ mu no मगर जिसको अल्लाह ने ताला महफूज रखे ɔno no वही जानता है। wɔayɛ sɛ obi a इसको छोड़ देगा तो अपनी इज्जत और ɔhwɛ ɛmmoa so जो इनमें मुब्तला हो na muntie यानी गलत चीज़ों में जो मुब्तला हो जाएगा वो उस चरवाहे की तरह होगा जो चरागाह otumfuo nyankopɔn ɛyɛ ne nneɛma a wabra mo no ɛwɔ ho no mo nso monhwɛ sɛ mobɛkye mo ho adi afiri ho सुन लो, बेशक अल्लाह na ने चरागाह उसकी हराम की हुई sɛ oti ɛyɛ ɔyɛ a saa berɛ no wobɛhu sɛ wo honam dua nyinaa no wote ɔyɛ wɔ mu और मोमिन तमाम मोमिनों में ऐसे हैं sɛ ɛnɛ yi no muslimfoɔ ɛde wei ɛyɛ adwuma a जब सर में दर्द होता है तो सारा जिस्म इस पर ɔtamfo bi anyɔ no ma obɛnya ɛso nkonimdie khalifatul masih a odi kan aka sɛ uhud ko no याद रखें तो किसी दुश्मन को इनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। maka atamfo no खलीफा मसीह अव्वल बयान फरमाते हैं ɔmo ɛba bɛduru madina na edwadie ɛho mfasodeɛ no a abu sofian ɛde firi syria baeɛ no ɛno ɛna wɔnom nso ɛde yɛ ɛyɛ ɛko yi ho ɔmode yɛ ahoboa शाम से लाया था na saa akodi nneɛma yi a na ɔmo ɛka bɔ mu na koran kyɛfa ɛfa wei ho वही सामान मुसलमानों के मुकाबले a ɛfa ɔsɛ inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu इसके खर्च करने वालों की तरफ इशारा कुरान आयत an sabilillah से और उसके fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasara फिकुना वालहुम saa ɛko yi mu no kureshfoɔ no banu kinana ɛne abusuakuo baako ɛbɛka wɔnom ho na wɔnom dodoɔ abɛduru 3000 इस जंग में कुरैश के साथ कबीला बनी na mu 700 na ahyɛ akodeɛ शरीक हो गए। na wɔnom nyinaa no
na mo penentem se ombe shi muslimfo na se उनमें ज़रा पोशवार थे और इस सब के सब na abusuako nketenkete ne kabo mu कि जल्द मुसलमानों से इंतकाम लेंगे इस छोटे छोटे na कबाइल की मुकम्मल Abu Sufyan eda wono mano बसरदारी अबू सुफियान यानी अबू सुफियान की सरदारी में na sabia we no मशरिक में एक मुख्तसर ena atamfu yi मोर्चा खूब मजबूत कर लिया Abu Sufyan nkrofo wono mo kohwe se wono ebesre eye Madina fo no anase muslim fo no enioma na ma muslim fo no ebufu yi komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam खेतों और बागों को तबाह करना शुरू किया इस पर सहाबा को नहायत गुस्सा आया ene echirifo be se 1000 na Abdullah bin Ubay ano ye ohini bi awo Madina bia bako ebusuako ni bi no abre kunu eba be ko ebre so ye no ano one na echirifo 300 etwe wono mu edifri muslim fo no te ma muslim fo no efri 1000 ebe ye 700 मुसलमानों के साथ था nana wono ewon ponko mienu आड़े वक्त में अपने 300 आदमियों समेत मुसलमानों से अलग हो गया जिससे मुसलमानों की जमीयत 1000 से अब 700 रह गई इस कलील जमीयत में कुल 2 घोड़े थे na muslim fo no anajumu na wono nso abomu aja anopa wono eye fajara sorry enu etiri no ena kono etumi eto aso ni ntire mu no yade adachi ye beto aso Palestine fo no so because ebom esrem paye se yemon paye ma wono na kaka etwa mu no इसकी तफसील इंशाल्लाह ye kono wonsem kakra ko fom echi no se de na yesusu no sa pepepe ena ekoso दुआएं करते रहे na Islam Israel fo aban no जंग बंदी खत्म होने के बाद omo ahyase se to hye wonum so biu afi emofra wo munnim kuno nim die bia no wonum ye moja dansidifo गज़े के हर इलाके में na America ana musini bako ono so aka we se di aburo so na wo se America fo hye so mbesi wonum ho kwan America kendi ni ono so de ni sama toja se sa ekunkun se omuja ye कि अब बहुत हो गया है अमेरिका को उसे रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए na de ekoso no दबे दबे अल्फाज में अब ये बयान दे रहे हैं कि ये फायरिंग बंद होनी चाहिए ये तो गोलाबारी बंद होनी चाहिए ni nyina no जो शुमार America kendi ni no पहले कहते थे we ne nsem ka शुमार की तरफ चले जाओ कुछ नहीं होगा अब वहाँ भी यही हाल है na America बहरहाल ये सब अल्फाज जो हैं किसी इंसानी ente bia batu bekoso किसी गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए बल्कि ये इनके अपने मुफाद की वजह से है कि अमेरिका ejino sere be ya manfo beto aba ma wonum no nti na wo mo kikan se mu nyina no na nya de a wo se agi wonum nsem no etumu ana se ye fa wonum nsem no se ye moburungu bi no mo wo के लिए सब कुछ कर रहे हैं muslim fo no so ebi kasa na so kofim si nyina be ka bo mu no mfa so bi amaso ye sere otufo nyakopon se muslim fo ni mu no so no be ma wonum sa ye पैदा हो रहा है wonum mo nya muslim fo wi ase abehunu se जंग बंदी की कोशिश नहीं muslim fo mu no ba ku ye nim अल्लाह ताला nanso muslim fo no वादत पैदा फरमाए omo ya de omu kunkum wono mo ebi mo dwe se muslim fo ye baako nanso muslim fo no kwan ye kunkum ye ho कानून में वादत नहीं है na mofra hodo bebre ena wonum ewuwo anase ye kunkum wonum जमा में क्या कुछ नहीं हो रहा na we ade a etwe nkofo adwene agina so se बच्चे और मासूम मर रहे mo ye wonum basabasa ekra enya hwe vize wonum ankasa no wonum ye omo basabasa se muslim ni onyene ni nya muslim ni ho a ene obi a onye na mesum ni ono de ofa ho be करो तो कोई फर्क otufo nyakopon aka ade a che muslim Quran kunkumu se muslim ni se ubekum unya muslim ni no wono yade a wuko jem yetere otufo nyakopon se muslim fo ni betumi ababo mu na ya beye ye ekwan ye betumi de awie basabasa ye kwaso wiase UN तो यही है कि जहन्नम wono mo so ebo modene se on be ma omo ni akosoro nanso no omo ensem omo ka obi antie करने का जरिया बने ना कि आपस में लड़ने का omo kire se osi ewe so omo nya hwe आवाज में कुछ बुलंद obi ani wono mo betie wono mo nsem amanya tumfo no obi ani wono mo tie wono mo se se otufo nyakobo so be muslim fo ne mobo ni nya mu no basabasa ye
ekofo mu a ye bompa ye इनकी बात मानने वाला ही कोई नहीं, जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने आप को na mede nkrato अल्लाह ताला मुसलमानों को akoto eye बहरहाल इस जुल्म muslim fo no anim हमें दुआ के साथ odi otumi asori ye ne ye de chin won ma jine di jina we so पैगाम भेजा हुआ है कि अपने हल्का अहबाब और na ye tren se mu se o se bo modern se basabasa ye be ti ano करने के लिए ye se otu fo nyankopon se obema won mo bambo इसी तरह अपने हल्का अहबाब में भी ye ये बात फैला asori ewia ebe janaza mienu die di kan अल्लाह ताला mukarama मासूम masuda begum बेचारे a fi holland नमाज के बाद मैं कुछ दो जनाजे उड़ाए भी akam sahiba wa firi mu no ye sofo ne ho kani ena keke twam no no efiri mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun अकमल साहब हॉलैंड के ne nana अब्दुल azat miya sahib रबी सिलसिला की ene nana kansu azat fatih sahib पिछले दिनों इनकी वफात हुई है na wonu nyina no azat masima alayhi salam etidi fo इनके नाना हज़रत मियां अब्दुल समद साहब ba wa firi mu ino ne kunu ete holland शेखवा कादियान के थे दोनों हज़रत मसीह अलैहि सलाम के सहाबी थे 57 1957 ena yesusum kenini ensem kenti no ne ho kani no etu amantu bi na ne ho kani enka ne ho 1957 afi मुस्लिम मौत के इशारे osanso bebi a 84 na bra na waria एलिया इनकी abra bomu no ये 1969 mfie be sedunum ena ne kunu etina eye nkofo nkro so ana onka ne ho शादीशुदा जिंदगी में कम बेश na omokotina holland nso no obua e wala jina imaila jumadi bebire mu अलहदा रही हैं तनहा इन्होंने गुजारे हैं na obi owo tu ho man wo oni khilafate wo chakapa बाद में लजना महल हालिंडर के आम खास तौर पर शामिल है na oye musia वली सदर के आज़ाद ebusua mu no mama खिलाफत से बहुत mama miensa ni obaba baako ene wo mu परहेजगार सौ मसला की पाबंद खातून थी मरहूमा बूसिया थी पसमानगान में 3 बेटे और 1 बेटी ne babe ma baako ye yin se sadir ansarullah ye se otu fo nyakopon so be obi hunu ne moboda एक बेटे na ne mofre mu no ne nukuredie ene ne papa yo no wa ma atumi amana konkan da dio to so mienu दारुल्ला के सदर इसके अलावा भी abdul majid sahib ano ye wak fe zindagi खुद रहम का सलूक फरमाए salimu islam high school e warabua उनकी देखियां जारी रखने की तौफीक na kakra chiri okwa ahomegye mu no canada ena ofiri mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun वाकई जिंदगी के ये भी उस्ताद ebusua mu no ne okani no wo nkyɛn a wagya mmɔfra wɔ akyiri कनाडा आ गए थे वहीं ne ba bɛrima mazar majid ɛka sɛ na ne papa ɛwɔ subanpa gyina bere bebree 2 बेटियां शामिल हैं na ɔka ne ɔmaame ka kyerɛ wɔn mo sɛ जीत कहते हैं wɔn mo wareyɛ ɛnna kakra akyiri no इंतहाई आयजी ɔte sɛ ɔde ne esu obusa no sɛ na ɛde ɛho mpayɛ na na ɔrebɔ no na ɔka sɛ n'apɛdeɛ ne sɛ इंसान पाया ɔde ɛyɛ ne ho ɛbɛbɔ afɔreɛ no akɔkyerɛ deɛ ɔtalimu islam high school कर रहे थे नमाज के बाद मैंने पूछा कि आप किस na ɔsɛ na ɔbɔ saa mpayɛ no ɛna ɔtumfoɔ nyankopɔn ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ कर na nyankopɔn bɛgye ato mu na ɔma ne ho kani nso ani agye ho ne nyinaa mu no अपने इलाके में ne ho kani ɛka sɛ दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ɔntwerɛ krataa nkɔma yesusum kendini को भी इस बात पर राजी कर दे ntɛm paa बहरहाल इनकी na ɔsrɛ कि आप असली और मसीह yesusu kendini ɔtɔ so mmienu जिंदगी na berɛ so nsɛm ni और अल्लाह के फजल करम से na ɔde tu ma ɔkɔ rabo a hɔnom ɛna ɔkɔtenaeɛ उन्होंने दरख्वास्त दी वक्फ na ɔka sɛ इंसानी के ज़माने की बात है ɔgye ne kyanda ɔgye n'akatua na ɔkɔ ɛyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ nom ɛkɔtua ne kyanda ntɛm paa कहते हैं ये कि वालिद na ɛnyɛ adeɛ a na ɔkɔmpleni biribi ho anaasɛ ɔka sɛ ohia biribi वालदा के हाथ में दे na ɔkye ne nuanom adwene ɛde ba asɔreɛ so mprɛnum और कभी शिकवा नहीं किया na seesei no चीज़ों का इजहार नहीं किया nneɛma mu ayɛ den kakra nanso no ne nyinaa akyiri no na wɔde abotrɛ नहीं तलकीन करते रहे ɛna उस वक्त ɔdidi ne dwuma बात के माली हालात भी ऐसे नहीं थे काफ़ी तंगी होती थी लेकिन उसके बावजूद na ɔso si wei सब्र से इन्होंने गुजारा
ɛyɛ suban pa gyina bere bi ɛnyɛ sɛ ne ba no ɛɛka no kɛkɛ na ɛwɔ ne mu nokorɛ. 85 abra aban no ɔmo ɛbɛyɛ no ɛyɛ Talim Islam High School headmaster ma ɔmo de no kɔ Beira na na ɔsan so yɛ Jamia Imam na ne suban pa gyina berɛ eti no na amanfoɔ ɛde obuo ma no paa na ɔno nso ɛdan obuo adi dako ɔka sɛ mɛkyɛ sɛ obi ka fa ne ho sɛ wayɛ sɛ Kadiani ɛsoro abɔfoɔ na ɛkwan wei so na ɔmo nya muslimfoɔ koraa no ne nsɛm ne suban pa ɛnya nsusuaso wɔ wɔn so na ɔde anigye paa ɛka de to gya sɛ na ɔyɛ obi a ɔyɛ wakɔ zindagi bia na ɔhoahoa no yie paa yɛsɛ otifoɔ Nyankopɔn nso ɔbɛhunu ne mmɔbɔ na wakoro ne gyinaberɛ na ne mmɔfra mu no nso no الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر